क्या क्या बोल देते তোমাকে দেখে মনে হয়নি তোমার বাচ্চা আছে। আরে ও গানটা আছে না ওই জন্য তো আমি করলাম ট্রেন্ডিং। আর কি কিছু দুই একটা ভিডিও করবেন কি ইনস্টাগ্রামে করবেন না করো কটা ছবি তুললে? দুই তিনটা দিন কেন না লোক কাকা আর ইয়ে বলবে হ্যাঁ আমাকে কাকা দেখেন না না কাকা দেখায়নি মানে এরকম গেলে लोग बोलबे ना हाँ काके तो भैया को लोग बोलते हैं काका और भाभी को क्या बोलती है कि बोलो तुम्हारी दीदी। दीदी। ऐसे ऐसे ड्रेस पहनेगी तो क्या बोलेगा लोग काका ही तो बोलेगा भैया को। ना अंकल 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 मैंने बंगाली में काका बोलते हैं। না বাজে দেখাচ্ছে। এই জায়গাটার জন্য জায়গাটা